फैसलाबाद प्रेस क्लब की नौ मुंतखब कबीना की हलफ बर्दारी की शानदार तकरीब ग्रुप लीडर शाहिद अली की ज़ेर क़ियादत हुई, जिसके मेहमान खुसूसी कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर थे। तकरीब में नौ मुंतखब सदर मोहम्मद बिलाल डोगर और सेक्रेटरी शौकत वट्टू समेत कबीना के दीगे ओहदेदारान ने अपने ओहदों का हल्फ उठाया। इस्लामी तालीमात व नज़रिए पाकिस्तान की रोशनी में फैसलाबाद प्रेस क्लब के मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं करूँगा और का पाबंद रहूँगा। इस मौका पर सहाफ़ी बरादरी की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मेहमान खुसूसी राजा जहांगीर अनवर का पैगाम था कि सहाफ़ी खबर के साथ साथ अवामी आगाही और शौर बेदार करने का किरदार भी निभाएं। उनका कहना था कि सहाफ़ी कॉलोनी का क़याम नागुज़ीर है। सहाफ़ी कॉलोनी यकीन करें कि जैसे वजदान या गुमान शाहिद साहब ने कहा, ये इंशाअल्लाह ये आपका मसला हल होने जा रहा है। आपका जज्बा, जोश, बलबला, अपीलें इंशाअल्लाह हम दोबारा किसी कंक्रीट सलूशन के साथ, कंक्रीट डेवलपमेंट के साथ यहाँ दोबारा आपके पास आएंगे। हम अगले हफ्ते बैठ रहे हैं इंशाअल्लाह और इस पर एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट होगी, वो आपको फिर बाद में जब कुछ हो जाता है तो बताएंगे। ग्रुप लीडर शाहिद अली ने खिताब करते हुए सहाफ़ी कॉलोनी के जल्द क़याम की यकीन दहानी कराई कि जिस तरह लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी के जर्नलिस्टों को उनका घर दिया गया है, हमें भी दे। एक इनोसेंट ख्वाहिश है तो ये इनका राइट, लेकिन वो वायलेट इतना हो गया हुआ है कि अब हम हाथ जोड़ने तक आ गए। आपके पास अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है और दोस्तों ने बड़े अच्छे अंदाज में अपना मसला बयान भी किया और केस भी पेश किया, और उम्मीद भी है कि जिस रहमान के साथ कमिश्नर साहब ने सारी गुफ्तगू सुनी है, उनको जितनी क्लैप आपने दी है, और मैं आज आपको एक अपने वजदान की वजह से या मेरा गुमान है, आप समझ लें, मैं वली अल्लाह तो नहीं किसी को वजदान हो, मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये काम हो जाए। नौ मुंतखब सदर मोहम्मद बिलाल डोगर और सेक्रेटरी शौकत वट्टू सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म हैं। रियाज मलिक साहब ने, ज़फ़र डोगर साहब ने बताया, तो मुझे इस चीज़ का जो यादा पक्का हो गया कि आपको अल्लाह ने फैसलाबाद में सहाफ़ी कॉलोनी के लिए भेजा है। मुझे किसी दोस्त ने कहा कि सहाफ़ी कॉलोनी के लिए, मैं कहा कमिश्नर साहब आएंगे, हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि एक ख़त लिख के देते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा के लिए कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सहाफ़ी कॉलोनी बना दें हमें। आप स्टेप फॉरवर्ड हमारे साथ करें तो यकीन मानिए कि ये एक यादगार लम्हा होगा, हम याद भी रखेंगे, बल्कि एक एक शख्स मदासराई करेगा, क्योंकि इनकी सबसे बड़ा मुतालबा सहाफ़ी कॉलोनी का है और सहाफ़ी कॉलोनी के ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन बल्कि इनसे पहले सुभान साहब रहे हैं, आप उनसे पूछ लें, दस्तखत मौजूद है, सबके दस्तखत मौजूद है, कोई इतराज़ नहीं है। एक प्रेस क्लब जो होता है ये हमारा दूसरा घर होता है। इसकी फलाह बहबूद, सहाफ़ियों के हकूक़, तहफ़्फ़ुज़, और जहाँ पर भी किसी सहाफ़ी को कोई दुख या दर्द महसूस होता है तो प्रेस क्लब उसकी नुमाइंदगी करता है। मैं बतौर सेक्रेटरी प्रेस क्लब आप तमाम सहाफ़ियों को ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह जैसा कि माजी में शाहिद अली ग्रुप ने सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए, नए आने वाले दोस्तों के लिए जिस तरह के उन्होंने नए आइडियाज़ पेश किए हैं, प्रेस क्लब की फलाह बहबूद के लिए नए काम किए हैं, इंशाअल्लाह हम भी जो आपने हम पे एतमाद किया है उस पर पूरा उतरेंगे, आपको कभी मायूस नहीं होने देंगे। जैसा कि मेरे सीनियर दोस्तों ने, सीनियर सहाफ़ी हज़रात जो इंतहाई काबिल एहतराम हैं, उन्होंने एक रिक्वेस्ट पेश की है कि सहाफ़ी कॉलोनी की, मैं भी राजा साहब बतौर सेक्रेटरी प्रेस क्लब आपसे उसी दरख्वास्त को आगे बढ़ाते हुए ये दरख्वास्त करूँगा कि ये हमारा हक है, ये 537 मेंबरान का हक है, इसके लिए जो है वो जदोजहद हम भी कर रहे हैं। आपसे भी दरख्वास्त करते हैं कि इन सहाफ़ियों के लिए आप भी जदोजहद करें।
آپ کا نام بھی اسی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ تقریب کے دیگر مہمان بیورو چیف سٹی 41 ظفر ڈوگر، ڈیلی بزنس رپورٹ کے نیوز ایڈیٹر ریاض ملک، چیئرمین الیکشن کمیشن اعجاز بشیر نے بھی صحافی کالونی کا مطالبہ دہرایا۔ پاکستان کے اس تیسرے بڑے شہر کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں، جو ناانصافیاں ہوتی ہیں، وہ تمام شعبوں کے ساتھ ہو رہی ہیں اور صحافی برادری بھی پس رہی ہے۔ لاہور میں صحافی کالونی بنی، اسلام آباد میں بنی، پنڈی میں بنی، ملتان میں بنی۔ جو تیسرا بڑا شہر ہے پاکستان کا، وہ ابھی تک ہماری مختلف طرح کی سازشوں کا شکار ہم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کہا جاتا ہے جی اکٹھے ہو جائیں تو کالونی مل جائے گی، ایک متفقہ لسٹ بنا لیں تو آپ کو صحافی کالونی مل جائے گی۔ وہ متفقہ مشترکہ لسٹ کب کی بنی ہوئی ہے، اس کے مطابق پلیز اس کا آغاز کیجئے۔ اور انشاءاللہ تعالی جو آپ کی تاریخ لکھی جائے گی اس میں اس بات کا بھی اضافہ ہوگا کہ راجہ جہانگیر انور کمشنر فیصل آباد تھے، تب فیصل آباد کی صحافی کالونی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ 536 میں سے 437 ووٹ جو پڑے ہیں وہ فیصل آباد پریس کلب پہ بھرپور اعتماد کا اظہار ہے۔ بہت بہت شکریہ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے جتنے بھی معزز مہمان، الیکٹو باڈی، جتنے بھی صدور سب جو بھی منتخب ہوئے ہیں، سب کو بہت بہت مبارکباد۔ یہ الیکشن کا تقریباً سارا سسٹم ختم ہو گیا ہے، جو بھی ہم نے کروایا ہے اور بڑا شفاف اور نیٹ اینڈ کلین کروایا ہے۔ تمام ممبران کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جو جیتے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، جو ہارے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں۔ ہم نے کلب کو پروموٹ کرنا ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا پریس کلب ہے جس میں ہر قسم کی سہولیات ہے، اور سارا کریڈٹ ہمارے گروپ لیڈر شاہد علی کو جاتا ہے جنہوں نے دن رات محنت کرتے ہیں۔ 537 خاندان ہوں گے سر جو آپ کو دعائیں دیں گے، یہ ایک دو شخص کی بات نہیں، 537 خاندان۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بہت بڑا عہدہ مل جاتا ہے نا تو جنت کمانا بھی آسان اس طرح سے ہو جاتا ہے، کوئی ایک کام انسان کے ہاتھ سے ایسا سرزد ہو جائے، چاہے وہ غلطی سے بھی ہو جائے، کہ اللہ کی نظر میں وہ خوشنودی کا باعث بنے، تو میرا خیال ہے اس سے انسان جو ہے وہ جنت بڑی آسانی سے کما سکتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں سر آپ اس کو سیریس نوٹ کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں اور صحافی کالونی کے اوپر جو ہے وہ کام مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ نیک تمناؤں اور مبارکبادوں سے تقریب کا خوبصورت اختتام ہوا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پریس کلب کی نئی قیادت صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات ایک کرے اور ایک کیک کو ساتھ لے کر چلے۔ کیمرامین آصف نواب کے ساتھ شہناز محمود، FNN۔ FNN رہیے باخبر FNN کے ساتھ۔